Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May oras ka balen. Kayan tabing mabilog ang pwersa ni Juan Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Orin po rin balitang may kalap ngayon Biyernes, November 3, 2023. Yako po'y Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Bistat man sinambot king barangay at sanggunian kabataan elections, suspendido pa mo rin yung proklamasyon na rin 17 kandidato kay Tikim Pampanga. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Agpangking Commission on Elections o COMELEC, maabot laking 101 reng kandidatong sinambot king milaba sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2023 pero alima tagumpeng may proklama. Agpangking komisyon, may suspending proklamasyon na rin sinambot a kandidato pauli ning arapan a disqualification cases dikil ka rin niya yaliwang sangkan, kalupaning vote buying, premature campaigning at illegal campaigning. Ketiking Central Luzon at 24 ring kandidatong tinanggap notice of suspension of proclamation. 14 kareti, many batan kim Pampanga. Agpangkang attorney Elmo Duque, ing Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, kabibilangan lareti ning 4 barangay kapitan, metong barangay kagawad, aduwang SK chairperson at 7 SK kagawad. Ibig sabihin, hindi na yan makakaupo hanggat hindi na didesisyonan ang kaso nila sa divisyon na nag-issue ng order sa suspension ng kanilang proclamation. Ngayon, kung ang desisyon ay favorable sa kanila na hindi sila diskwalipikado dahil mahina yung ebidensya, sila ay maiproproklama. Okay? May upon motion for the lifting up of the order of suspension. Ela pa mo kanong makaluklok reng sinambot a kandidato hanggat ela sasambot king korte a posibleng manik pa king Korte Suprema. Kung matatalo sila, ibig sabihin, kailangan nilang mag-motion for reconsideration para i-decide ng NBank. At pag ganun pa rin ang desisyon ng NBank, they have to go to the Supreme Court. Inanoman pepalwal ng COMELEC Region 3 reng lagyu da reng kandidatong ating disqualification cases hanggat balaos pa mo rin ing proseso ng kaso. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manyaw siyang pamisan metong ing Miyalala Barangay Kapitan, Ling Dolores, Ciudad San Fernando ay Kapitan Alan Pacho. Nung luka rin, sinigurado na niti na dire-diretso yung obra at programa para karing kabaryo. Ani report ng Patricia Mamangon. Apatayaldo kayaring sinambot king barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2023 ato panen ning news team ni Kapitan Alan Pacho king barangay hall ning Dolores king Ciudad San Fernando nganing abak ning Biyernes November 3. Agpangkang kapitan, nyari na yung alalan at kailangan na kanong magobra para karing memaryo. Kaya po sabi ko na akong maglarap, talagang visibility ko yung barangay. Panayang at yun niya, nagpina akong bagya, atilang nawas ti Pirman, may tao barangay magobra na. Siyempre, yari ng eleksyon, one day ang eleksyon. Ngayon, yari na, back to work. King botong 4,820, simbot neng Pacho, idating barangay Captain Melchor Kaluwag, amenikwang 4,586 sa puntos. Manwalay Kapitan Pacho, naikitan dareng me Mario Dolores, ing kayang pegobran, kilob ning 15 bulan, manibat inyang milok-lokyang antimo kapitan. Sige din paano gobyerno sa aking barangay. Nga siguro rin tao, may kay karelata.
plus factor na lang mo reta pinga sinao, kay ba't di nga di para katagumpeta mo kaya ng eleksyon na yun. Pasalamat po kayo, ito 4,820 binoto at minwala ka na ako. Dakal salamat kayo. Di ang tao nga tsuking gulot. Bangkit na ko naman po siguro nung pwede lang bangkitan Boss Tam Beltran, parang pong tatay, nanay, Gob, malagula pong bagay ang tama niya guling siguro manuwala lang ng kakayahan tamo kaya itamo sinuportan ka. Ginarantya ng Kapitan Patcho na dire-diretso na ang programa at proyektong makaparkil kareng Memalen King Barangay Dolores. Ako tapos ditang po kaya katamong pagbasurang meto at yun dintang ne itang service tamong ban dintang ne kay ba't itong edukasyon magbag-start na po kanya yung kaya katamong libo-libong scholar at nga ako tamo ka rin kaya katang kabaryo yung basura kay ba't yung po peace and order kaya tingin kaya katang barangay. Sana po yung mga dapat nga banwa nung kayan pa itang kaya katang barangay wala sasabihan ko kanita sana na mabigyan na pong katuparan. Manyaw siyang pamisasan metong ikap, kareng kayang kaparang kinandidato king mila ba sa alalan. Aluguran tayo naman din lalwa kumpari tala, kilang kularin banuang kayabe, o nangit mo pinipaintagon ni laban kami kayong politika, pero sabi ko po paulit-ulit, yung politika one day mo kay bana po nini, may kakaluguran na may kakapatatan pa si Bayo. Samantala, kawani kang Kapitan Patcho, sinambot naman para Barangay Kagawad ning Dolores, dinakagawad Allen Mendoza, Mark Pineda, Reggie Paras, Raymond Paras, Net Busalpa, Edison Bondok at Jeffrey Mendoza, kabang SK Chairperson naman Ethan Ramos. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya rining mapayapang alalan para barangay at sangguniang kabataan, Maragulning Police Regional Office 3 na organisado yan naman milabas indaon. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Payapayang midaon ing pamagmasusiking daon o All Saints Day ngening banwa agpangking Police Regional Office 3 o PRO3 apamuntukan ng Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Agpangking Regional Director resulta ya kanoy tiking maranong pamagsadya dareng kapulisan alinatag dareng hanggang PNP units ning PRO3 bang siguraduan ning kaligtasan dareng motorista, commuters ating publiko. 4,000 PNP personnel lareng mi-deploy king mabiluga Central Luzon bilang road safety marshals bang magmando kareng niyayaliwang police assistance centers and police hubs at elakad kareng manimunang dalan partikular na kareng ingress at egress points king NLEX, SC-TEX at T-PLEX bang antabayan na lareng motoristang magbiyahi papunta kareng probinsya at reng pabalik king Manila bang pasibayong magobra ngening Biyernes November 3. Paulining matigi ka seguridad at istriktong inspeksyon kareng lulub kareng sementeryo akumpiskada reng pulis king Central Luzon reng 32 bladed weapons, 11 alcoholic beverages, 6 karaoke video systems at aduang baraha. Ginarantya na naman ng Police Regional Office 3 na 4 pa ding peace and order kareng hanggang sementeryo at Cabo Santo king Region 3 hanggang king mapupos siya ing November 2. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. At yun pa mga paling balita, akin pa magbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit asulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya.
King makanining paralan, paneta mong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save yan naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Kete rin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Pa, malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman anak, marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa We're home na pala! Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Rank 14 niya ang Angeles City kay Mabiluga Central Luzon bilang child-friendly local government unit pauli ng programang Yampang Nakareng Kayanakan ay ni-report ng Patricia Mamangon. Tinanggap yaing city government ng Angeles City lalam ning literato ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. king 2022 Seal of Child-Friendly Local Governance lalam ning Child-Friendly Local Governance Audit. Menikwayang 92.46% rating ing syudad king mesabing audit ranking nung nukarin mi pwesto iting kalabing-4 kareng hanggang local government units king Central Luzon. Metong yaka nung patunay na kabilang kareng prioridad ning administrasyon ng Mayor Lazatin, ingkabilyan da ring anak. Inyang 2019, inumpisa na lang Lazatin, reng niyayaliwang outreach operations para kareng alang tuknangan na kayanakan king syudad, bang adinan lang dissenting bale, reng street children. Pesik nangan mo naman inyang 2022, ing kampanya alabanan ning pamamalimus dareng anak king syudad. Panalakaran ning alkalde na alang anak amalakuan karas king edukasyon nung nukarin yayampang ning city government ing libreng school supplies, sapatos at uniforme kareng public school students ampong daycare learners king syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pamilyar ka be king amanong bilig o king dusdus? Deti mo naman ding mapilan ka ring diferensya o sakit king mata at anit. O rini pareng aliwa na dapat mong imemorya. Manwala ka man o ali, ning mapamyalong kang baya ampong api ning bengi, posibleng aranasan mo yung batulalangan o yung pansamantalang pangalabog panakit ning bengi. Mune pagagamitan ing amanong kataratang ni abe, ulinging tuni kapampangan keti, bilig. Nung may nanakaman panakit, ing sabyanda keka, mapula ka mata. Ating diferensya king mata nung nukarin ela abubuklat buuding talukap, kalupan ng ating sore eyes, itiyapi ning uram. Kabang talamuri ingaws kareng taong maluto mata, pawul ning kiyak, sakit o kakulangan king tudtud. Muntata naman king anit ning tao kapatad, deng maputing buwak, dapat pala ing termino tamong gamitan uban. Deng panis timong paknot o makakalbo, deng awsan tamong dudus king kapampangan.
inipa, bayo yan sigurado kaya kayong kaligag. Ya piniting balakubak na malyari mo namang iapse bilang kalikubak. Nakamaglingad kapatad, uling panigurado, atin ke kayo inituran ka rin sa kitareti, at kamarineng gamitan mula, di nga mano tamong may banggit. Katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilubling 24 oras, ay ni-report ng Patricia Mamang. Mengay naning anging amyan at direktang makaapekto iti king bansa. Ing shoreline, ing makaapekto king maragula parti ning Northern Luzon. Asahan ing malulam hanggang lintik-lintik ka panahon kareng markalalugal king Luzon. Ala namang babanten o monitor low pressure area king Kilwal ning Philippine Area of Responsibility. Kabalan naging parti kakimpa magbalita kay King News Force Pampanga. Nanumang kaganapan isyo reklamo king ke kayo lugal. Balyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kayong screen. Balyari mo nung mag-post king ke kaming Facebook account. Kareng talapag-obra tamong kabalen. Siguradong excited na kayo, kareng bonus at 13-month payu. Kumigaga na ka. Malapit na lang bibye, uling 52 days na mo, bayo datang yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, ihadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang palatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ay venue lang yan ng Biyernes, may kala pa istorya ketiking probinsya. Yaku po Benny Ginto, at iti ang News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuyo. Pa, malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman anak, marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa We're home na pala! Kabalen, ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo, ngening kauran. Isadya lareng emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, ibat kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727.
Catherine malyaring maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kaya katamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Sfelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Sfelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.